हेलो फ्रेंड्स, आज के आमी 6टा सेंटेंस निये आसছি। छोटो छोटो सेंटेंस। एक नम्बर, आमी आसबो ना, आई उइल नट कम। आमी आसबो ना, आई उइल नट कम। 2 नम्बर, आमी आमार रूमे आছি, आई एम इन माई रूम। 2 नम्बर, आमी आमार रूमे आছি, आई एम इन माई रूम, तार माने आमी आमार रूमे आছি। 3 नम्बर, तुमी कि व्यस्त, आर यू बिजी। तुमी कि व्यस्त, आर यू बिजी, बिजी माने व्यस्त। 4 नम्बर, तुमी कोथाय थाको, व्हेयर डू यू लिव। व्हेयर डू यू लिव, तुमी कोथाय थाको। तुमी कोथाय थाको, व्हेयर डू यू लिव। 5 नम्बर, तुमी कि इंग्रेजी बोलते पारो। तुमी कि इंग्रेजी बोलते पारो, कैन यू स्पीक इंग्लिश। कैन यू स्पीक इंग्लिश, तुमी कि इंग्रेजी बोलते पारो। 6 नम्बर, खाबार खूब सुस्वादु, द फूड इज डिलिशियास। खाबार खूब सुस्वादु, द फूड इज डिलिशियास। आबार प्रथम থেকে বলছি। 1 नम्बर, আমি আসবো না, आई उइल नट कम। आई उइल नट कम, আমি আসবো না। 2 नम्बर, আমি আমার রুমে আছি, আমি আমার রুমে আছি, आई एम इन माई रूम। आई एम इन माई रूम, তার মানে আমি আমার রুমে আছি। आई एम মানে আমি আছি, इन माई रूम আমার রুমে। आई एम इन माई रूम, আমি আমার রুমে আছি। 3 नम्बर, তুমি কি ব্যস্ত। তুমি কি ব্যস্ত, আর ইউ বিজি। আর ইউ বিজি, তুমি কি ব্যস্ত, বিজি মানে ব্যস্ত। আর ইউ বিজি, তুমি কি ব্যস্ত। 4 নম্বর, তুমি কোথায় থাকো, প্রশ্ন করছে, তুমি কোথায় থাকো, এটা হবে হোয়ার ডু ইউ লিভ। হোয়ার ডু ইউ লিভ, তার মানে তুমি কোথায় থাকো। আচ্ছা, 5 নম্বর, তুমি কি ইংরাজি বলতে পারো। তুমি কি ইংরাজি বলতে পারো, ক্যান ইউ স্পিক ইংলিশ। ক্যান ইউ স্পিক ইংলিশ, তুমি কি ইংরাজি বলতে পারো। 6 নম্বর, খাবার খুব সুস্বাদু, দ্য ফুড ইজ ডিলিশিয়াস। দ্য ফুড ইজ ডিলিশিয়াস, খাবার খুব সুস্বাদু। বন্ধুরা, আজকে এই কটাই সেন্টেন্স। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করো, কমেন্ট করো, সাবস্ক্রাইব করো। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।